Cuando das un discurso, un mensaje, una postura, tienes que tener muchísimo cuidado y ver a tu alrededor. Sobre todo si eres el líder de la ONU, por ejemplo, y das un discurso profundo hablando de no hay justificación. Pero Trump no tuvo la culpa. Se rompe el discurso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cometió un pequeñito, muy pequeñito y minúsculo error. Dijo, a través de su vocero, el secretario general se muestra muy preocupado por las declaraciones que hemos escuchado y de las que vimos esta mañana, refiriéndose a ayer, aquellas que sugieren que todo un pueblo o toda una civilización podrían terminar pagando las consecuencias de decisiones políticas y militares. El mensaje de Trump donde decía, una civilización entera morirá esta noche, antes de que se arrepintiera del ataque. En el discurso dice, no existe ningún objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad, ni la infligencia deliberada del sufrimiento a la población civil. Ese es el mensaje del portavoz hablando de este señor Antonio Guterres. Y si tú lo ves desde la perspectiva de, bueno, pues finalmente la ONU hace algo, no condenó. Ojo, no condenó. El secretario está preocupado, pero el secretario no dice, no se debe permitir que Donald Trump amenace a una población. Estoy preocupado y digo que no hay justificación, pero no te condeno. Puedes hacer lo que tú quieras, ya luego lo resolvemos. Pero sale la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova. ¿Qué dice María Zakharova? El secretario general Antonio Guterres, con su discurso no existe ningún objetivo militar que justifique la destrucción o la causación intencional del sufrimiento de la población civil. Ok. Pero esto no solo se trata de Estados Unidos e Irán, ¿verdad? También se trata de Zelensky, quien, desde el punto de vista del secretario general de la ONU, no puede justificar los atentados contra civiles, contra infraestructura civil, porque no hay ningún objetivo militar, solo dañar a la población civil. ¿Hemos entendido bien el mensaje del secretario? También se trata de los sufrimientos de los gazatíes cuando fueron diezmados por Israel, cuando tuvieron que ser desplazados y muchos de ellos también perdieron la vida en el proceso. Lo que se dicen son cárceles o campos de tortura, dependiendo a quién le preguntes. De todos los ataques de la OTAN, las invasiones en las últimas décadas, desde los bombardeos de Belgrado hasta la desmembración de Libia. También hablamos de eso. Podemos constatar el carácter universal de esta frase sacramental como una revelación de Antonio Guterres al final de su carrera, o solo se le salió. Porque realmente no se comprometió. Dijo, estoy muy asustado, pero no se comprometió. Hoy precisamente, anoche precisamente hubo una reunión entre los miembros del Consejo General, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta reunión hablaron todos los países, pero también Rusia y China votaron que no. Y Rusia dijo, ¿por qué votó que no? Porque era una trampa. Una trampa contra
Irán. Y lo vimos y lo dimos a conocer. Федерация проголосовала против внесенного Бахрейном, Иорданией, Катаром, Кувейтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией проекта резолюции в отношении ситуации в Ормузском проливе и прилегающих к нему водах. Позиция нашей страны в отношении нынешнего кризиса на Ближнем Востоке имеет принципиальный, последовательный и объективный характер. Мы осуждаем агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона, как Исламской Республики Иран, так и других стран Персидского залива. Мы считаем недопустимыми удары по их мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Россия предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне, для прекращения подобных действий. Стремимся к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Однако Российская Федерация не могла поддержать, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета. Еще при обсуждении резолюции Совета Безопасности 2817 мы призывали всех коллег по Совету к сбалансированному и объективному подходу. Аналогичные, равноудаленные сигналы уже неоднократно транслировал генеральный секретарь ООН, призывающий Соединенные Штаты и Израиль прекратить войну, а Иран перестать атаковать соседей. Игнорировать первопричину кризиса на Ближнем Востоке, а именно незаконные безрассудные действия Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана, невозможно и недопустимо. К нам и генеральному секретарю тогда не прислушались. Тем не менее, понимая ситуацию, в которой находятся страны СС, АГПЗ и Иордания, мы воздержались при принятии резолюции 2817. Это решение далось нам нелегко. Однако на этот раз бахрейнские партнеры и их единомышленники пошли намного дальше, представив в корне неправильный и опасный подход к ситуации в регионе. По сути, почти каждый параграф предложенного ими проекта изобиловал несбалансированными, некорректными и конфронтационными элементами. Озвучу лишь основные моменты. В пункте 1 преамбулы и в пункте 6 постановляющей части действия Ирана подавались в качестве единственного источника так называемых дестабилизирующих действий и региональной напряженности. Об истинных причинах нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, незаконных ударах Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории ни слова. И это при том, что в пункте 3 преамбулы авторы сами указывали, что угрозы морскому судоходству в Ормузском проливе начали возникать именно 28 февраля 2026 года. Это, к слову, противоречило их же собственным заверениям о том, что нынешняя инициатива была призвана стать ответом на некие десятилетия угроз свободе навигации со стороны Ирана. В пункте 6 преамбулы попытки помешать проходу судов через Ормузский пролив безапелляционно изображались в качестве угрозы международному миру и безопасности. Намеренно опускался тот факт, что значительная часть Ормузского пролива относится к территориальным водам Ирана. Ese es parte del discurso, porque María Zaharova subió el discurso completo de el representante de Irán, el representante de Rusia, y lo hizo precisamente para ir aclarando punto por punto qué es lo que realmente decía, qué es lo que realmente estaba en ese documento que presentó Bahrein, que nadie sabe de dónde lo sacó, y que iba a ser necesario para el ataque que estaba planeando Donald Trump. Pero como se lo tumbaron, pues tuvo que rendirse antes de tiempo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir.
Nos vemos la próxima.